ସମୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯାଏ, ଯଦି ଆମେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଖୁସି ଅଟୁ, ଆନନ୍ଦିତ ଅଟୁ, ତାହେଲେ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ଏହା ଶୈତାନର ଆତ୍ମା ଅଟେ ଆଉ ଲୁସିଫରର ଆତ୍ମା ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର କେହି ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ରୁହନ୍ତି, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଥିବେ, ଆଉ ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯାଏ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉ, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ, ଭଲ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହେବାର ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ଏହା ଲୁସିଫରର ଆତ୍ମା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାଣରେ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଦାଉଦ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଲୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସାଉଲ ମରିଗଲା ପରେ ଦାଉଦ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରୁଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଧରି ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଦାଉଦ ସେ ଲୋକକୁ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି ବା ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଖବର ନେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି, ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ, ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ନାହିଁ, ଦାଉଦ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଶୋକ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଅଟେ? ଏ ଲେଖାଯାଏ ରୋମିଓ ତାହାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବାଇବଲର ସୁନ୍ଦରତା। କୌଣସି ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ତୁମକୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏହି ପ୍ରକାର କଥା କୌଣସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ ନାହିଁ, ଏହା ବାଇବଲ କହେ। କାରଣ ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ, ଆଉ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାରିଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ନୁହେଁ। ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତଳକୁ ପଢ଼ିବା, ଲେଖାଯାଉଛି, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି 19 ପଦ, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। ତା ତଳପଦ ଲେଖାଗଲା, ବରଂ ଯଦି ତୁମର ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୁଧିତ, ତେବେ ତାକୁ ଭୋଜନ କରାଅ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ଲେଖାଯାଇପାରେ? ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ତୁମର ଶତ୍ରୁକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଭଲ ହେଲା, ମୋତେ ଗାଳି କରୁଥିଲୁ, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଭୋକ ଲାଗୁ, ତୁ ଏମିତିଆ କର। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କହେ, ଯଦି ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଯେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଦିନର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ତୁମର ଶତ୍ରୁ ସେ ଭୋକରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ତାକୁ ତୁମେ ଭୋଜନ କରାଅ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା। ମାତ୍ର ଲୁସିଫରର ଆତ୍ମା କ'ଣ? ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତାକୁ ଭଲ ହେଲା, ଏମିତି ହେବାର ଥିଲା, ପାଟିରେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ପିରିଟ୍ରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମର ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୁଧିତ, ଭୋକରେ ଅଛି, କ'ଣ କର? ତୁମ ଶତ୍ରୁକୁ ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଯଦି ସେ ତୃଷିତ, ତାକୁ ପାନ କରିବାକୁ ଦିଅ। କାରଣ ଏହିପରି କଲେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଗଦା କରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଥିବ, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନମଳା କଥା କହୁଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବା, ତାକୁ ଗାଳି କରିବା, ଭଲ ହେଇଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ।
मात्र जो समय से व्यक्ति भोकरे थिबो शोषरे थिबो ताकू आमे खाइबाकू देबू ताकू आमे पीबाकू देबू ताहले बाइबल कहे जे ज्वलंत अंगार से चुली रे थिबा ज्वलंत अंगार जनकर मुंड उपरे नहीं ढाली देले जो प्रकार भावे कष्ट हुए जंत्रणा हुए से प्रकार भावे कष्ट जंत्रणा ताकू हेबो आउ से कौन हेबो से बदली जीवो परिवर्तन हो जीवो प्रिय माने ख्रिस्टियानिटी गोटे प्रेमर धर्म अटे आउ ए ख्रिस्टियानिटी रे आमानको परमेश्वर आमको प्रेम करती तांकर प्रेम आमको बदलाए प्रिय माने आम विरुद्ध रे अनेक लोक अनेक कथा कहउचंती कि आमर चर्च को भांगुछि किए आमर विश्वासी भाई भूणी मानकू से माने निंदा ताड़ना करुछंती किए बाइबल को जालुछि किए बाइबल विरुद्ध अनेक कथा कहउचंती हेले मध्य आमाने सेमानक विरुद्ध रे कौनसी प्रकार निंदार कथा आमे कहूना आमे सेमानक आशीर्वाद करुछु आमे सेमानक निमंते प्रार्थना करुछु सेमाने जे प्रकार बदली जिवे प्रिय माने आम पाखरे शैतान रो आत्मा नुहे आम पाखरे लुसिफर रो आत्मा नुहे आम पाखरे जीवित परमेश्वर को आत्मा अच्छी आ जीवित परमेश्वर को आत्मा आमको कौन कहे रोमियो ताहार 12 अध्याय 21 पदरे कुक्रिया रे पराजित न होई सुक्रिया रे कुक्रिया को पराजय करो प्रिय माने दुनियार नियम कौन कंटारे कंटा को खंडारे खंडा को बंधुक रे बंधुक को मात्र परमेश्वर को वाक्य आम को कहे जे तुम्हें कुक्रिया रे पराजय न हुआ जदि कहीं तुमको गाली कला ताहाले तुम्हें ताको गाली करो नहीं तुम्हें ताको प्रेम करो कहीं जदि तुमको चापड़ा मारला तुम्हें आउ गोटे गालो तुम्हें ताहाको तुम्हें देखाई दियो कारण कुक्रिया रे आमे कौन करि परिबा नहीं कुक्रिया को पराजय करि परिबा नहीं मंदतारे मंदता को पराजय करि पारि हबो नहीं शत्रुतारे शत्रुता को पराजय करि हेबो नहीं सेति पय परमेश्वर आमान को एही वाक्य लेखि से आमान को देइचंती जे तुम्हें कौन करो क्रिया को सुक्रिया रे पराजय कर प्रिय प्रभु को लोक माने आमान को प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमको सही आदर्श देखाई गले जो माने तांकु क्रूस रे चढ़ेले बिना कारण रे बिना दोष रे से क्रूस उपरे प्रथम बाणी यह कहले पिता एमाने कौन करुछंती से माने जानती नहीं से मान को क्षमा करो एई प्रकार प्रार्थना जो समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट करिसंती से समय क्रूस उपरे झुलुथिबा जीवन सारा डकायत काम करुथिबा गोटे चोर कौन होची से बदली जाउची से परिवर्तन हो जाउची से कहूची से प्रभु को निकट प्रार्थना करी कहूची हे प्रभु तुम्हें अपना राज्य रे गले मते तिके दया कर तुमे स्मरण करिवो दया कर तुमे मने पकेइबो सेतले प्रभु जीशु ख्रीष्ट ताको कहउचंती जे निश्चय तुम्हें आजी मो सहित पारदीस रे उपस्थित हेबो प्रिय प्रभु को लोक माने आमे कुक्रिया रे पराजय करी हेबो नहीं प्रिय माने खंडारे आमको मारिबा पई आसिले आमे खंडारे तांको मारी आमे पराजय करी परिबो नहीं प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए दुनिया रे कोनोसी प्रकार अस्त्र शस्त्र धरि किना आसिले नहीं से क्रूस बहन करी किना से आसिले से आउ से आमको कहंती तुमे क्रूस बहन करी प्रतिदिन मोर अनुगमन करो मोर पछरे चलो क्रिश्चियनिटी इज ए ट्रू रिलीजन यह हूँ सत्य धर्म यह सत्य परमेश्वर धर्म जोठी कि आम को प्रेम करने शिखाए जोठी कि आमको शत्रु को प्रेम करने शिखाए प्रिय माने प्रभुंकर महादया अनुग्रह आम प्रति अच्छी जे सही वाक्य आम को निज ओडिया भाषा रे प्रभु आम को देइछन्ति मु प्रभु को धन्यवाद दिए तांकर पवित्र वाक्य निमंते जो वाक्य कि आज आमे पाइछु आमे प्रिय माने मु प्रभु को धन्यवाद दिए जे परमेश्वर आमको उपयुक्त मार्ग देखैछन्ति सत्य मार्ग आमान को देखैछन्ति प्रभु जीशु ख्रीष्ट खंडा काती बल रे आमको जितिले नहीं प्रेम रे से आमान को जितिले प्रिय माने दुनिया रे जेतिकी राजा गुड़िक अछन्ति से माने राजा माने सेमानको राज्य को खंडा रे स्थापन कले बल रे स्थापन कले आ सेमानको राज्य गुड़िक वर्तमान विनाश हेबाकू जाउछि मात्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर राज्य प्रेम रे स्थापन करिसंती सेति दुनियार कौनसी विषय प्रभु जीशु ख्रीष्ट राज्य को विनष्ट करि परिबो नै प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहिले मु आपणा मंडली तळिबी आ नरकर बल यहा को पराजय करिबो नै प्रिय माने आज आमे जे देश रे रहउछु ए देश रे हमर चर्च गुड़िक को भंगा जाउछि
आम ख्रीस्टियान भाई भौणी मान विरुद्ध में विभिन्न प्रकार षड्यंत्र निंदार कथा कहुच्छे आमको कहुच्छी तुम्हें पलि जाओ तुम विदेशी लोक आम विदेशी लोक ना आम भारतीय लोक आम भारत में आम जन्म ग्रहण करूँ भारत आमर देश अटे प्रिय प्रभु लोक मैंने से प्रभु आम को भारतीय ख्रीस्टियान भाव में आमको गढ़ी तोली प्रभु को धन्यवाद दिए आम पाखे लुसिफर स्पिरिट नुहे आम पाखे जीवित परमेश्वर को आत्मा अच्छी प्रार्थना करवा पवित्र पिता मु तुमको धन्यवाद दिए तुम वाक्य माध्यम आमको कथा कहल आमको पवित्र आत्मा तुम्हें देछ तुम नाम गौरव हो प्रभु आमको प्रभु तुम्हें प्रतिशोध नेवाई नहीं प्रेम करने शिखई धन्यवाद दी प्रार्थना प्रभु जीशु नाम मागुची आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रभु समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु गॉड ब्लेस यू।